देखंतु एटा क्रमिक संख्या आपण मानको मु दीटा ट्रिक रे बुझेबी आपण मानको जोटा भल लागिवो सेटा कमेंट माध्यम रे जणाइबी। देखंतु 1 2 3 4 5 6 आमे इंग्रजी पढले 1 2 3 4 5 6 एई संख्या मानकर योगफल केते आमे एटा गणित केतरा संख्या अछि 1 2 3 4 5 6 तो आमे एको जोग करिवार सहज उपाय होची शेष संख्या 6 प्लस 1 6 र पर संख्या 6 र पर संख्या हला 7 6 र पर संख्या 7 को गुणी दबा 6 र पर संख्या 7 6 सप्ता 42 6 सप्ता 42 जेत्ती की भारी तार गुणफल जेत्ती की हबो ताको दी भाग कर देले तार योगफल हे जिवो ताको दी भाग कर दबा माने अर्थात ताको 2 रे हरि दबा 42 को 2 भाग कर देले केते हेबो ताको हरि देले जानि बाजबो 21 दुगुणे 42 21 21 दुगुणे 42 आपण जेबे विषय दिन देखिबा आपण हमने जोग कर दियंतु अनुमान कर दबा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 जानी पहले आपण किंबा आउ गोटे माध्यम रे आपण जानि परिबे तथा देखंतु आपण माने कोन करिवे ना आगो देखि केतेटा संख्या अछि केतेटा संख्या अछि गणि दबा ना 1 2 3 4 5 6 6टी संख्या अछि 6 को आधा कर देबे जेतिले संख्या थिबो ताको दी भाग कर देबे तथा 6टा संख्या थिले ताको दी भाग कलेला 3 6 को दी भाग कर देला 3 मन रखिबे से 3 को कोन करिवे ना शेष संख्या प्रथम संख्या को मिसे देबे शेष संख्या प्रथम संख्या को मिसे देले केते हो 6 1 7 7 जहा अध्याय थिला कोटा ना 3 जो अध्याय थिला 6 रो अधा 3 से 3 को 6 1 7 रे गुणि देबा 7 गुणन 3 त माने 20 21 प्रति 21 बहु भाउजी आपण मानको निश्चित भाबरे ए दुटा बटा भल लागो।